آج میں آپ کو سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ایسی زبردست اور انوکھی ٹپ بتاؤں گی جو آپ نے آج سے پہلے نہ کبھی دیکھی ہوگی اور نہ ہی کبھی سنی ہوگی۔ باقی کی ساری ٹپس بھی آج بہت انوکھی ہیں، یہ آپ کا وقت اور پیسے دونوں بچائیں گی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک سکپ کیے بغیر فل واچ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو کنگھی کے ٹوٹے بالوں کی ایسی زبردست ٹپ بتاؤں گی، ایسی ٹپ نہ آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی اور نہ ہی کبھی سنی ہوگی۔ یہ ٹپ آپ پہلی بار دیکھو گے، آپ نہ آج بس حیران ہو جاؤ گے کہ ہم ان بالوں کو پھینک دیتے تھے لیکن ہم ان کا اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ٹپ نا بہت یوزفل ہے، میں ان بالوں کو کبھی بھی نہیں پھینکتی، آپ بھی یہ ٹپ دیکھنے کے بعد ان کو ہرگز نہیں پھینکیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بالوں کو رول کر کے ان کو چوہوں کی بل میں ڈالنا ہے، کیونکہ بال ایسی چیز ہے جن کو چوہے کاٹ نہیں سکتے۔ اکثر چوہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جو ہمارا جینا حرام کر دیتے ہیں، ہمارے کپڑے اور ہمارے کھانے پینے کی اشیاء برباد کر دیتے ہیں، مطلب یہ ہمارا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کی بل میں بال لگائیں گے تو پھر چوہے بل سے باہر نہیں آ پائیں گے، وہ بل میں ہی مر جائیں گے، جس سے آپ کی جان چوہوں سے چھوٹ جائے گی۔ تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ۔ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ نیکسٹ ٹپ میری اس طرح کے بیکار پڑے ہوئے شاپروں سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کو آپ نے نیچے سے اور اوپر سے کاٹ لینا ہے اور پھر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیں گے۔ بس آپ نے فوکس بنائے رکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ جتنا بڑا آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اسی کے حساب سے آپ شاپر لے لیں۔ آپ پرانے گھر میں پڑے ہوئے شاپر بھی لے سکتے ہیں جن کو آپ پھینکنے والے ہیں۔ آج آپ نا اس شاپر کا استعمال دیکھ کر چونک جائیں گے۔ ان دونوں پیسز کو کاٹنے کے بعد آپ نے ان کو ایک سائیڈ سے کھول لینا ہے اور ان کی لمبی لمبی سی سٹرپس تیار کر لینی ہے۔ ایک ہی دفعہ آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ان سٹرپس کو بھی اندر سے چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لینا ہے۔ بس آپ غور سے دیکھتے جائیں۔ جتنی دیر میں ان سب کو کاٹ رہی ہوں، میری آپ سب ویور سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کو میری یہ زبردست سی ویڈیوز ڈھونڈنی نہ پڑے۔ اور ہاں، میری ان ویڈیوز کو لائک بھی لازمی کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی اچھی سی ویڈیوز لائیں جن سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں نے بہت سی سٹرپس کو کاٹ لیا ہے۔ اب ہم لیں گے ایک پائپ کا پیس، اس پر ہم ان کو لگائیں گے۔ اس طرح سے آپ نے رول کرتے جانا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پائپ نہیں ہے تو آپ کسی لکڑی کی سٹک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو بھی مضبوط چیز ہو اس کا استعمال کر لیں اور پھر آپ نے آخر والے پارٹ پر ٹیپ لگا کر اس کو جوڑتے جانا ہے۔ اس کے لیے نہ تو آپ کو محنت کرنا پڑے گی اور نہ ہی کسی گلو کا استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ برش تقریباً 0 آف کاسٹ میں ہی ریڈی ہو جائے گا۔ اس برش کو آپ جالے اتارنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈسٹنگ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ برش سالہ سال چلے گا۔ جب گندا ہو تو اس کو دھو کر استعمال کر لیں، یہ خراب بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہم سارے برش کو ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ برش کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس کو میں نے وائٹ اور بلو کلر میں بنایا ہے۔ اب آپ جیسے مرضی ڈسٹنگ کریں۔ اب یہ برش کونوں کونوں سے بھی آپ کے گھر کی گندگی کو صاف کرے گا۔ تو ہے نا کتنے کمال کی اور آپ کو فائدہ پہنچانے والی ٹپ۔ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ نیکسٹ ٹپ میری آج آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔ آج میں آپ کو سموسوں کی شیپ بنانا سکھاؤں گی جس سے آپ 1 منٹ میں 2 سموسے بنا سکیں گے۔ اکثر خواتین جب سموسے بناتی ہیں تو ان کو روٹی کو پہلے درمیان سے کاٹنا پڑتا ہے اور پھر وہ الگ الگ سے اس کی سٹفنگ ڈالتی ہیں جس سے بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی زبردست اور آسان سی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کی یہ والی پرابلم بھی آج سالو ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے سموسوں کے آٹے کی روٹی بنا لینی ہے جس طرح سے میں نے بنائی ہے اور آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ روٹی زیادہ باریک نہ ہو بلکہ تھوڑی سی موٹی ہو۔ اب آپ نے آلووں کو 2 حصوں میں رکھنا ہے، ایک اس طرف اور دوسرا اس طرف۔ یہ آپ اپنے حساب سے ڈالیں جتنا آپ سموسوں میں سٹفنگ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ نے دوسری طرف سے اس روٹی کو اس کے اوپر رکھ کر فولڈ کر دینا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے درمیان سے دبائیں اور پھر
इसी जगह से इसको छुरी के साथ काट लें। तो ये आपके एक वक्त में 2 समोसे तैयार हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है। इस तरह से आप कम वक्त में बहुत से समोसे अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। आपने इसको गोल्डन कर लेना है। तो ये देखिए हमारे समोसे कितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपके साथ बैग की जिप को ठीक करने की टिप बताऊंगी। बैग बच्चों के स्कूल का हो या फिर लेडीज का हैंड बैग, इस तरीके से आप हर तरह की जिप को ठीक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 2 टिप दूंगी, एक जिप को ठीक करने की और दूसरा अगर आपकी जिप अटक अटक कर चलती है, मतलब सही से वर्क नहीं करती, उसका। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी जिप अटक अटक कर चलती है तो इसके लिए आपने लेनी है लेड पेंसिल। ये तो हमारे घर में मौजूद होती है। इसको आपने अच्छी तरह से जिप पर रब करना है। इससे जितनी भी जिप आपकी अटक अटक कर चलती होगी मिनटों में ठीक हो जाएगी। कभी कभी हमारे कपड़ों वाले बैग्स वगैरह की भी जिप अटक अटक कर चलती है, आप उसको भी इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अब ये जिप मुकम्मल ठीक हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी जिप खराब हो जाए तो फिर आपने इसको ठीक कैसे करना है। तो इसके लिए आपने प्लास लेकर इसके साथ जिप को दबाना है। जोर से नहीं दबाना बल्कि हल्के हाथों से जिप को दोनों तरफ से दबाएं। फिर आप देखना कि आपकी जिप मिनटों में ठीक हो जाएगी। ये जिप तो ठीक थी लेकिन मैंने आपको सिर्फ टिप बतानी थी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको समोसों का आटा गूंदना सिखाऊंगी। इस तरीके से आप पूड़ियों का आटा भी गूंद सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है हाफ kg मैदा। इसमें आपने डालना है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टी-स्पून नमक। ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं और इसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अब हम पहले इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पूड़ियों का आटा गूंदते हुए आपने बस इसमें जीरा का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप पूड़ियों में जीरा पसंद करते हैं तो डाल लें, अगर पसंद नहीं करते तो स्किप कर दें। अब हम इस आटे को अच्छी तरह से पानी के साथ गूंद लेंगे। आपने इस आटे को ना ठंडे पानी से गूंदना है और ना ही गर्म पानी से। पानी बस रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अक्सर खवातीन की यही शिकायत रहती है कि उनकी पूड़ियां या फिर समोसे वगैरह अच्छे नहीं बनते, मतलब ज्यादा फूलते नहीं हैं। अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी पूड़ियां भी फूली फूली सी बनेंगी और आपके समोसे भी बहुत ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। और एक बात का आपने ख्याल लाजमी रखना है कि आटा ना तो ज्यादा नरम होना चाहिए और ना ही सख्त। अक्सर खवातीन बहुत सख्त आटा गूंद लेती हैं। आपने समोसों का बहुत सख्त आटा नहीं गूंदना, बल्कि जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं इस आटे को भी वैसे ही रखें। तो ये देखिए हमने आटा गूंद लिया है। अब हम इसको एक बॉल में डालेंगे और फिर इस पर अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे ताकि ये खुश्क ना हो जाए। अगर हम आटे को ऐसे रख दें तो ये बहुत जल्द खुश्क हो जाता है, लेकिन इस तरीके से ये जल्दी खुश्क नहीं होगा। अब आपने इस पर इसका कैप देकर नहीं रखना, बल्कि आपने लेना है प्लास्टिक रैप। इसके साथ आपने आटे को कवर करना है। एक बात का यहाँ पर भी ध्यान रखें कि इस मैदे को गूंद कर आपने फौरन से इसके समोसे वगैरह नहीं बनाने, बल्कि इस आटे को कम से कम 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें और फिर एक दफा इसको हाथों से गूंदें। फिर इससे समोसे बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं आपके समोसे कैसे बने हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त टिप शेयर करूंगी। इस तरह का सब्ज धनिया हम सब्जियों के साथ लाजमी लाते हैं, लेकिन इस मौसम में ये धनिया बहुत जल्द खराब हो जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी जिससे 1 हफ्ते तक आपका धनिया बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है 1 गिलास पानी। पानी आपने ना ठंडा लेना है और ना ही गर्म, बस रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और पानी का गिलास आपने ऊपर तक नहीं भरना। फिर आपने इस पानी में डालना है हाफ लीमू का रस। फिर आपने इसमें अपने धनिया को रखना है। जितनी देर आप इसको रखना चाहते हैं रख लें। इससे आपका धनिया 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगा
اور اس टिप को फॉलो करने से आपको फ्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बेफिक्र होकर इसको ऐसे ही अपने काउंटर टॉप पर रखें। आपका धनिया अब बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि हर कोई नॉन स्टिकी पैन का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बहुत से लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या फिर अगर किसी का नॉन स्टिकी पैन खराब हो गया हो तो वो लोग भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको एल्युमिनियम के पैन को नॉन स्टिकी पैन बनाने की टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने पैन को गैस स्टव पर रखकर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और फिर इसमें पानी का छींटा लगाना है। अगर पैन गर्म हुआ तो फौरन से पानी की बॉल्स बन जाएंगी और पानी पैन में घूमना शुरू हो जाएगा। इससे ये साबित होगा कि आपका पैन अब नॉन स्टिकी पैन बन गया है। आप जब भी एल्युमिनियम या फिर स्टील के बर्तनों में कुछ बनाने लगे तो ऑयल को डालने से पहले इस तरह से पानी डालकर लाजमी टेस्ट कर लिया करें और फिर इसमें ऑयल डालकर अपनी चीजों को फ्राई करें। आप यकीन करें कि आपका पैन बिल्कुल नॉन स्टिकी पैन की तरह ही काम करेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपके साथ सुई में धागा डालने की बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी। ऐसी टिप आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। अक्सर वो खवातीन या फिर मर्द हजरात जिनकी नजर वीक होती है उनसे सुई में धागा नहीं डाला जाता। इस टिप से हर वो फर्द आराम से सुई में धागा डाल सकेगा जिनकी नजर कमजोर है। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2 सिक्के और एक वायर का पीस। इन सिक्कों के दरमियान आपने वायर के पीस को इस तरह से रखना है कि इसके दोनों सिरे अंदर की तरफ हों और एक हिस्सा बाहर की तरफ। ऊपर से आपने टेप लपेट देनी है ताकि इसमें से वायर निकल ना सके। इस तरह का ऑर्गेनाइजर आप एक दफा बनाकर उनको दें। जिनकी नजर कमजोर है वो इससे आराम से धागा डाल लेंगे। इस तरह के ऑर्गेनाइजर बाजार से भी मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में बन जाएगा। अब मैं आपको इस ऑर्गेनाइजर से धागा डालकर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इस सुई को इस वायर में डालना है और फिर इसी के अंदर धागा डाल दें। आप बस ध्यान से देखें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। अब आपने सुई को धागे में डालना है। तो ये देखें हमने कितनी आसानी से सुई में धागा डाल लिया है। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।